Okay, Assalamualaikum kelas. Ini adalah nota tentang subtopik yang terakhir dalam topik 4. Okay, so kita dah tengok tentang array, tentang pointer dan hari ni kita akan tengok tentang structure. So, our plan for today, objektif ni adalah untuk demonstrate understanding the use of structure. So this is apa yang kita all of students shall be able to. So all of you sepatutnya lepas ni boleh tahu how to define structures, how to identify the difference between structures and arrays, apa bezanya. Kemudian kita akan tengok macam mana nak declare structure variables, assign values kepada structure variable dan juga access value in structure variables. Okay, what is a structure? Actually, structure is a collection of variables under a single name. So, kita boleh kumpulkan beberapa variables dan kita beri satu nama je kepada variable yang kita buat group tersebut. So, variables can be of any type, integer, float and character and etc. So, kita boleh combine variables yang pelbagai data type ini di dalam satu nama. Okay. So, a little bit differences between structures and arrays. So, arrays are collections of variable with same data type. So, kalau array itu kita declare sebagai integer, so dia mesti simpan data yang berjenis integer sahaja. Dia tak boleh simpan data yang pelbagai ataupun berlainan data type. Okay, berbeza dengan structure. Structure adalah collection of variables with different data type. Kita boleh simpan variable yang berbeza jenis data dia dalam satu structure name. Okay, kalau array kita nak refer dia, kita akan gunakan subscript yang melibatkan index, okay, untuk access kepada elemen. Tapi kalau structures kita guna dot operator to access elements. Okay, so an array behaves like a built-in data types, ya, yang mana dia macam operator atau dia macam data type yang memang kita dah ada di dalam C++. Tetapi kalau structure ni adalah user defined data type, which is data type yang user tentukan sendiri, user bangunkan sendiri. Okay, itu beza antara array and structure. Okay, seterusnya this is declare structure. So structure is declared by using the keyword struct. Okay, itu adalah reserved for struct followed by structure name, ataupun structure name ini juga dikenali sebagai tag, ya. Then barulah kita letakkan structure members ataupun variables yang akan kita masukkan ke dalam kita punya structure. Dan dia mesti berada di dalam kita punya open and close braces ni, ya. Okay, finally the close braces end with a semicolon denote as. Inilah kita akan letakkan semicolon di hujung struct declaration kita. Wajib letak, ya, wajib. Okay, this is example macam mana kita nak declare. Let's say saya declare satu struct customer. Okay, and then saya buka bracket. Okay, and then kat dalam tu saya paparkan structure members. Okay, customer adalah kita punya structure name. Okay, ataupun structure tag. Okay, struct yang sebelah sini dia adalah reserved word. Di dalam curly bracket kita akan letakkan structure member. Okay, ada berapa banyak members yang awak nak letak, awak boleh letak. So, let's say kat sini saya letakkan 3 variable. 2 variable berjenis integer dan 1 berjenis float. Saya tutup curly braces dan mesti wajib letakkan semicolon di hujung. Okay, dari segi memory drawing, bila kata saya declare structure macam ni, apa yang berlaku? Dia akan wujud satu kotak nama customer dan dalam kotak tersebut dia ada 3 lagi kotak. Yang mana 3 kotak ni adalah mewakilkan customer name, salary dan juga commission. Ini adalah apa yang berlaku pada memory komputer bila kita declare structure customer. Okay, so untuk declare structure variables pula. Okay, structure variables dia sama macam kita declare variable yang biasa. Okay, dan structure variables ini digunakan untuk assign dan access value. Bila tadi kita declare structure, okay, kita kena ada structure variable. Okay, untuk menggunakan structure yang kita declare tu. So, let's say for example, we have structure customer. So, how to declare structure variable? Okay, actually ada 2 cara, ya, nak declare structure variables. Cara yang pertama, okay, ni kita punya structure customer tadi. Cara yang pertama, kita selepas habis declare structure, kita type kat bawah
struct reserve word kita, and then customer, nama structure kita mesti sama dengan nama structure yang kita define ke atas. Kemudian cast1. Cast1 ni adalah untuk mewakilkan structure variable kita. So ini adalah structure variable kita. Okay. So apa yang berlaku bila kita declare macam tu, dia akan wujudlah satu lagi kotak. Katalah yang tadi ni adalah kotak untuk customer. Dan cast1 dia akan wujud satu lagi kotak cast1. Cast1 ni dia mesti sama macam apa yang ada dalam customer. Okay, sebab kita kata dia adalah terbitan daripada customer. So dia mesti sama, dia mesti ada cast6, dia mesti ada salary, dan mesti ada commission. Okay, so ini adalah kita panggil kita punya structure variable, cast1 nama dia. Okay, customer adalah yang user define structure kita, which is kita tak boleh nak buat access ataupun assign value pada customer. Nak access data dalam customer kena melalui structure variable. That's why kita declare satu structure variable kat sini. Okay, cara kedua untuk declare structure variables, kita boleh juga selepas tamat sahaja declaration of customer, kita terus je cast1. Okay, so automatically cast1 ni kita consider as a structure variable. Ini cara yang paling mudah untuk declare structure variables. Yang tadi kita declare secara berasingan, yang ini kita declare terus selepas habis declare kita punya structure. Okay, assign values. Okay, so assign values, a programmer want to assign 2,000 for the structure member salary. Tadi kita ada customer number, kita ada salary, dan kita ada commission. And then kita ada structure variable nama cast1. So bila kita nak access salary, kita kena guna nama structure variable kita iaitu cast1 dan guna dot operator. Dot salary, salary adalah member kita. Okay, sama dengan 2,000 dan semicolon. Okay, barulah 2,000 ni masuk ke dalam salary, cast1.salary. Okay, so bila kita buat macam ni, cast1.salary sama dengan 2,000. Okay, so kotak cast1 kita tadi, dalam kotak cast1 ada cast6, salary dan commission. So automatically 2,000 tadi masuk dekat bahagian salary. Sebab kat sini cast1.salary. Kalau saya buat cast1.commission sama dengan 0.3. So 0.3 akan masuk dekat sini lah bahagian commission. Okay, so untuk insert values, for example, a programmer want to assign value for all structure member in customer structure by using user input. Okay, kalau tadi kita assign value, kita tidak menggunakan user input. Yang tadi yang ini kita assign, initialize, kita beri nilai awal kepada salary. Tapi kalau kata kita nak user yang masukkan value ke dalam structure kita, kita akan guna cara macam ni lah. So kita akan cout dan minta user masukkanlah customer number, cin ke dalam cast1.cast6 customer number. Kemudian kita minta pula user masukkan enter salary. So dia akan cin sebagai cast1.salary. Seterusnya cout enter commission. So user akan masukkan kita cin, simpan ke dalam cast1.commission. So for example, okay, bila cast1.cast6 user masukkan 1, 2, 3. So 1, 2, 3 akan masuk dekat cast6. And then bila salary 2,500 akan masuk dekat salary, dan commission 0.3 kat sini akan masuk dekat ruangan commission bagi structure cast1. Sebab kat sini kita dah nyatakan cast1. So semua ni akan masuk dekat cast1. Okay, baik. Access value. Access value maksud displaying members of the structure. So kita nak paparkan semula value yang kita dah masuk ke dalam structure kita tadi. Okay, kita paparkan pada screen. So kita akan gunakan cout statement. Jadi kita cout customer number dan kita tarik daripada variable cast1.cast6. Mesti kena nyatakan structure variable dulu, barulah dot operator dan apa nama member yang kita nak panggil. Okay, sama juga salary cast1.salary dan commission cast1.commission. Okay, so apa yang berlaku, dia akan paparkan pada screen macam ni lah. Customer number 123, salary 2,500 dan commission adalah 0.3. Okay, so tengok kepada satu lagi contoh, structure of student.
saya ada structure student type. Student type ni adalah nama structure saya. Dan dalam ni ada 5 members. So saya ada name, state, name dengan state adalah berjenis character character, array of character, age berjenis integer, kemudian saya ada ID name dan juga grade berjenis double. Kemudian saya ada 2 structure variable, student 1 dan student 2. Okay, inserting data by user to member of structure. Ini cara untuk kita memasukkan data ke dalam member of structure. Okay, bagi array of character iaitu name tadi, saya menggunakan cin.getLine. Okay, cin.getLine and then dia akan masuk ke dalam student1.name. Okay, dan ini adalah dia punya maximum size of characters tersebut. Ni berbeza sikit lah sebab kita guna array of character. Nanti boleh cuba run ku atur cara ni ya. Kemudian kalau kata age, yang biasa kita masuk je student1.age. Okay, and then ini untuk structure variable yang pertama, student1. Kita ada juga structure variable kedua iaitu student2. Pun sama proses dia, kena guna nama structure variable dan dot operator barulah nama members. Okay, ini cara untuk paparkan, sama je. Okay, yang seterusnya, yang terakhir sekali adalah tentang array of structure. Okay, yang mana kita boleh menghasilkan array of structure variable kita lah. Okay, seleksi saya ada structure macam ni, struct product, integer weight and float price. Kemudian saya ada fruits, dan dekat fruit saya ada array kat sini. Fruits ni adalah kita punya structure variable dan saya ada letakkan array. So maksudnya ada 10 structure variable bagi fruits. Okay. So apa yang berlaku, macam mana kita nak enter data sebelum melibatkan array, of course kita akan guna semula for loop. So for integer x sama dengan 0, x kurang daripada 10 dan x plus plus. So kita akan minta user masukkan weight dulu. Caranya letakkan nama struct variables and then bracket dan letakkan kita punya counter. Let's say counter kat sini saya guna x. Kalau awak guna I, so awak kena letak I kat sini. Kemudian dot operator dan members. Okay, same goes to price. Sama juga. Price pun fruits and then in bracket counter dot price. So kalau kata kita nak display semula values pun sama, kita akan guna kaedah yang sama, guna for loop. Bila dia ada array, memang kita akan guna for loop. So fruits x.weight and fruits x.price. X ini adalah nilai counter kita. Okay.